ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਬਾਬਰ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟicker ਬਣਾ ਕੇ ਏਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਬਦਨਸਲਿਆ। ਏਡੀ ਮੈਨੇ ਬਣਾਈ ਤੀ, ਏਡੀ ਮੈਨੇ ਬਣਾਈ ਤੀ, ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏਡੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ 36 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦਾ। नहीं, एक हफ्ते से ये जो हरकतें कर रहा है ना, एक हफ्ते से जो हरकतें कर रहा है, ठीक है, हमने इसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया, लेकिन इस कदर घटिया हरकतें कि तू पर्सनल अब होगा, अब लोगों के घरों तक जाएगा। तू कुछ शर्म है तेरे अंदर बाबर? वो कुछ गैरत है तेरे विच? तू लोगों के घरों तक जाएगा, लोगों के जाके घरों तक बातें करेगा। मतलब तूने क्या ये तो तूने आप यहाँ पे आके लोगों को बताया। بھی اسی صف میں شاہ صاحب نے بھائی، اوقات شاہ صاحب بھی اسی صف میں ہے، وہ بھی شاہ صاحب اسی نے نسل اوقات کے ہیں۔ بڑھائی اپنی اوقات بد نسل، بد ذات، ایک منٹ کوئی بھائی بھی اس کو شاہ نہ بولے، کوئی بھائی اس کو سید نہ بولے۔ حسن کاظمی نام لیں، وہ جھوٹا شاہ ہے۔ ہاں جی زاہد بھائی، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ صرف ذاتی یا نہ ہے اور کچھ نہیں۔ صرف ذاتی جی، صرف ذاتی۔ حمزہ بھائی ذاتی انا بھی ہے نا، ہم نے تو ذاتی انا تو یہ کب سے کر رہا ہے، اور ذاتی انا کے پیچھے بھی یار یہ جو اس نے بغیرتی کی ہے حمزہ بھائی، یہ جو گھر تک جا پہنچا ہے یار، یہ کوئی بندے دے پترا والا کام ہے یار حمزہ بھائی۔ اے کوئی نسلی بندہ ہے حرکت کردا جڑی اس بغیرت نے کیتی۔ صرف بد نسل ہی کر سکتا ہے، جو اصل خاندانی بندہ ہوتا ہے نا، ایسا کام ہرگز نہیں کرتا، جو جتنی مرضی دشمنی ہو جائے، ایسا کام خاندانی بندہ نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ تھا، حمزہ بھائی یہ بھی تو دھیان ایک رکھیں نا منٹ جی، بولیں ساحل بھائی، بولیں ساحل بھائی۔ مرشد بھائی معذرت کے ساتھ، میں ابھی تھوڑا مجھے ٹائم ہے، میں بول سکتا ہوں، مجھے موقع دیں۔ ابو حنیفہ بھائی، یہ حسن کاظمی جس نے سرعام لائیو کے اوپر بیٹھ کے امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالی تھی، یہ حسن کاظمی، استغفر اللہ۔ یہ ریکارڈنگ اب میں لگاؤں گا، دیکھاؤں گا بھلے یہ بابر منافق اور یہ دیکھیں بیٹھی ہے، یہ کیسے کرتی ہے یہ اس کا بندہ دفاع۔ جہاں پہ بیٹھتا تھا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات، پتہ کہ یہ بندہ جہاں پہ بیٹھتا تھا، یہ پیراڈائم شفٹ کے نام سے جو گروپ تھا، یہ وہاں پہ سارا کچھ یہی چلتا تھا۔ ہاں، اس نے یہ چھوڑ دیا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا تھا حسن کاظمی، تو اس کے بعد ہم نے بھی وہ ساری باتیں بھلا دی تھی کہ ٹھیک ہے یار، ایک بندہ اگر یار دوسری کی ہمارے طرف ساتھ آ رہا ہے، بیٹھتے ہمیں ہوئے ہمارے بھائیوں نے کہا بھی کہ یار بندہ حسن کاظمی یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم نے اس کو رعایت اس بات پہ دیے رکھی کہ چھٹو حسن کاظمی صاحب اچھے، اب مطلب اگر اس طرف آ رہے ہیں، وہ جو حرکتیں پہلے کر رہے تھے وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ جو گروپ ان کا تھا جہاں پہ وہ جو کام ہو رہا تھا وہ سارا کچھ اگر وہ چھوڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا مطلب ہم ایک بندے کو مجبور کریں کہ بھائی تو وہی غلط کام کر، ٹھیک ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ آگے بیٹھ کے رد قادیانیت پہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو اعتراض تھا اس کے اوپر، لیکن ہم نے پھر بھی وہ پرانی باتیں نہیں چھڑی۔ حسن کاظمی صاحب، اسی تہاڈا حیا کیتا سی، بد نسل ہی نکلے ہو نا، او بابر بد نسلے پیچھے اپنی نسل بھی گندی کر لیجئے۔ حسن کاظمی صاحب زیب نہیں دیتا تھا، بابر تو تھا ہی بد نسلہ، بابر تو تھا ہی بد نسلہ، لیکن آپ بھی بد نسلے نکلے ہیں۔ حسن کاظمی صاحب تسی بد نسلے نکلے ہو نا، نہیں کم ظرف نکلے ہو زاہد حسن بھائی، کاظمی صاحب، زاہد بھائی تواڈے تے بد مینوں نسلے افسوس کا وہ ہے، یہ ہے، بد بابر نسلے تے کوئی افسوس نہیں۔ نہیں، وہ شاہ برہان بھائی وہ شاہ ہے ہی نہیں ہے، سید ہے ہی نہیں، سید ایسے بد نسلے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ شاہ ہے ہی نہیں، یہ بات کریں ہی نہ وہ آپ لوگ۔ نالے زاہد ایک بھائی منٹ جنہاں نے ایک یہ منٹ موقع حرکت دو، کی ہوندی نا، ایک منٹ موقع دو اجر بھائی۔ بد نسلہ اس وجہ سے کہ تم جو کال ریکارڈنگ کر رہے ہو، پہلی بات تو یہ ہے تمہاری ایمانت کے اندر خیال ہے کہ تم نے کال کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو بھیجی کیوں پرسنل؟ دوسری بات، اگر بھیجنی تھی پوری بھیجتے، کیا تمہاری اور کیلی سیکر کی وہ ریکارڈنگ تھی؟ اس کے اندر کتنے لوگ موجود تھے؟ آصف ندیم بھائی موجود تھے، اسما بھائی موجود تھے، کتنے لوگ موجود تھے؟ جب وہ یہ گواہی آ کے دیں گے نا، باور تیری بھی منافقت اور حسن کاظمی تیری بھی منافقت ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ باور تو چاہتا یہ تھا کہ سیکر کی جگہ تجھے دی جائے۔ میں 3 مہینے پہلے سے اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ حسن کاظمی کو صرف چاہیے ٹینشن کہ ای ڈی کا نام لگے تو حسن کاظمی بھائی تیری کرتوت کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ ایک دو تم نے مناظرہ کر لیا اور تم کہتے ہو کہ میں بڑا پردھان بن گیا ہوں، بھائی اس بندے کے لیول پہ آنے کے لیے تمہیں تمہاری نسلیں رل جائیں گی۔
रुल जाएंगी, कोई शक ही नहीं। बिल्कुल सही कहा साल भाई। और ऐसे बद नस्ले लोग टाइम से पता चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। ऐसे मुनाफिक लोगों का चेहरा अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से सामने लेके आए। और हसन तुझे डूब के मर जाना चाहिए। तुमने सिर्फ अपनी अना की खातिर ये सारा ड्रामा, सारा खेल, सारा कुछ रचाया। लोगों की इज्जत घर तक पहुंचा तू, बगैरत इंसान। आज हमें आज भी हया है, हमने कभी तेरी फैमिली, कभी किसी का नाम नहीं लिया यहाँ, सिर्फ तेरी जात को, क्योंकि तूने बगैरती की है। और ये बगैरती तूने अच्छा छोटी नहीं की। ये देखे, देखो जिसकी फैमिली पे, जाहिद भाई एक मिनट, जाहिद भाई, जिसकी फैमिली के ऊपर जाहिद भाई बातें कर सिर्फ रहा एक है। मिनट, जी जी ਜਾਹਿਦ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਚੁੱਪ ਪਾ ਕੇ, ਐਸਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਹੈ। ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੱਤ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਬਲਾ ਕੇ तो सही कहा। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। जी 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 जाहिद भाई 2 मिनट दीजिएगा, हसन काजमी साहब बढ़ने लगे हैं, ठीक है 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। साहिल भाई आपका साथ अच्छा छोड़ चाहिए। दे छोड़ दे छोड़ दे हसन नहीं नहीं काज़मी कुछ को नहीं छोड़ नहीं दे। करने छोड़ना, लगा, जाहिद भाई यकीन नहीं माने छोड़ना, कुछ नहीं करने जाहिद भाई लगा। नहीं नहीं छोड़ना। नहीं जाहिद भाई बिल्कुल नहीं, ओवे ही है। जी जी सही जाहिद है। भाई कुछ मुर्शद नहीं भाई जी। करने लगा हूँ, आप देखें होने क्या लगा। जी साहिल भाई आपके साथ चलना है, आपने मेरे साथ। साहिल भाई ये हसन काजमी हयात ईसा का कायल है? नहीं नहीं है। ਨਾ ਕਰੋ। है। दूसरी बात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल कहाँ पे हो रहा है? तू हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शातमियत करेगा? मैं तेरे से, हमने कहा था कि ईडी के मुंह नहीं लगना, तुम लोगों से तुम्हारे कीदे छीन लेंगे। अब बाब मैदान के अंदर कहाँ पे आएंगे जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? दमिश्क में मुर्शिद भाई दमिश्क के गवर्नर कौन थे? मुर्शिद भाई छोड़ दे। इमाम मुर्शिद भाई माविया छोड़ दे। रजी अल्लाह ताला। और तू जब छोड़ दो जब मुझसे जिक्र करेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, तुझे हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की गवर्नरी माननी पड़ेगी। हमने पहले कहा था कि ईडी के साथ नहीं चलना, एक मिनट। पंगा नहीं लेना। मुर्शिद भाई ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ करो मुर्शिद भाई ये वो तो एक टॉपिक मिनट ही एक नहीं है ना। एक एक यार, मिनट के रुक, एक मिनट मुझे वो कर बात लो। क्लियर करने दो। हो ये सकता है किसी टॉपिक भाई ही को वो नहीं है, समझ ना साहिल लगी हो। भाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल है हसन काजमी, ये नहीं मैंने कहा कि वो नहीं है, लेकिन वो बात मेरे जो दूसरी कर रहे थे ना कि हजरत माविया के वाले से, मैंने वो जिक्र किया। अच्छा रुक जाओ, मैं मेरी बात सुन लो। जी जहाँ तक बात है ना हज़रत ईसा की हयात या वफ़ात की कोई कायल है या नहीं है, सब जानते हैं। आसिफ नदीम भाई हमारे साथ बैठते हैं। आसिफ नदीम भाई हज़रत ईसा की हयात के कायल नहीं है। ये बाबर जो है ना, ये बाबर बदनस्ला, ये अकेला आसिफ नदीम भाई के साथ ब्राड पे बैठता था। ठीक बिल्कुल। है, आसिफ नदीम भाई ये ब्राड लगाई होती थी इसने। आसिफ नदीम भाई एक बंदा इसके साथ एक अद बैठा होता था। इसको उस वक्त पता नहीं था। इसको पता था? बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह पता था। उस वक्त इसको कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, ये ਜਦੋਂ रिकॉर्डिंग मीडिया वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ये ਉਸਾਮਾ रिकॉर्डिंग ਨਾਲ कब की है? ये ਝੋਲੀ 'ਚ रिकॉर्डिंग ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸੀ कब की है? ਉਸਾਮਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਈ ਬਾਬਰ की। ਨਸਲਿਆ बाबर। मई बात तक की ये है, वो बेगैरत काफी बन के साल बैठे हुए थे दोनों। इनकी ईमानी गर्द मर गई हुई थी मई से लेकर अब तक। बिल्कुल मर गई थी जी। ये इतने कंजर थे कि इनको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी बात हो गई है और ये चुप करके बैठे रहे हैं। ये जो आज मेरे हम कह रहे हैं मई की है जो प्ले की, यार ये कॉन्फ्रेंस कॉल की है, मुझे पता है मई की नहीं है, बाद की है। कॉन्फ्रेंस कॉल की है, इस बात मुझे पता है, ये एक और सारी की झूठ। बात है। यार उसके ये बाद अपने जो भाई बातें को म्यूट बाद में लगाएं, आई है वो ऊपर भी से मुझे रखिए। पता है सारा। कादियात वाले भाइयों को म्यूट लगाएं, इनकी आवाज डबल हो रही है प्लीज। अगर भाई म्यूट ला लो। ये कॉन्फ्रेंस कॉल थी कुछ भाइयों के दरमियान हुई थी, जहां पे ये खुद को शाने खां बनाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे फेस ऑफ एडी बना दिया जाए। ठीक है, जहां पे ये चाहता था कि मेरी डिक्टेशन चले, जहां जो मैं कहूं वो हो। नहीं मॉन्स्टर भाई, आपको नहीं पता, ये तब की बात है जब रात को, मुझे पता मैं कहाँ पे था, एक दफा राजा तालुन मनान और ये मियाँ लतीफ, ये दोनों आए थे। मियाँ लतीफ है ना इसका नाम?
भाई वो मई की बात है, मुझे याद है वो तब की बिल्कुल बात, बिल्कुल, ये तब की बात तब है, की तब बात की है। बात है जब रजात अल मनान आया था। हाँ, और एक 7 मई मिनट, में एक भी मिनट, है। ये एक मिनट गुजर भाई, ये एक्सक्यूज मी, ये जो तब की थी या अब की थी, जिन्होंने इतने महीने ये रिकॉर्डिंग छुपा के रखी, उनकी गैरती मानी मर चुकी थी। जवाब देना, अगर तुम बगैरत नहीं हो ना तो जवाब देना कि उन्होंने बगैरती की, इतने महीने ऑडियो छुपा के रखी। जवाब देना अब तुम बगैरत नहीं हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है। और क्यों छुपाई? जब आप लोग मुसलमान, आपके अंदर अब गैरत जागी है, तो तब आपके अंदर गैरत मर चुकी होती थी। क्यों छुपा के रखी? इस चीज का जवाब किसने देना है? आज तो टारगेट खेल रहे हो, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हो, उस टाइम क्यों छुपाई? तब मुसलमान नहीं थे यहाँ, तब चौधरी भाई मुसलमानों का मैं दर्द नहीं दसदा, था आप में। चौधरी भाई अब मैं आपको दर्द दसदा, उठा है, अब आपको तकलीफ उठी है। क्या तकलीफ उठी है? अनापरस्ती की, फेस की, कि एडी चाहिए? तुम होते कौन हो एडी के लेने वाले? तुम है कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुनाफिक बदनस्ले लोग हो। ਉਹ ਕਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਛੀਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਛੀਨ ਲਈ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਈ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਕਣ। ਫਿਰ ਆਸਮ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਲ ਗਈ, ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ 4 ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ, ਨਾਲ 4-5 ਹੋਰ ਰਲਾ ਲਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦ ਨਸਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੇ ਛੀਨ ਲਈ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਖੋਲੀ ਜੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡੀਪੀ ਕਿੰਜ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਡੀਪੀ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਡੀਪੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ 4 ਦਿਨ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਾੜ ਐਡੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾੜ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਡੀਪੀਆਂ, ਪਾੜ ਛੁੱਟਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਡੀਪੀਆਂ। ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੌਂਸਟਰ ਭਾਈ, ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲਗੜ ਬਗੜ, ਜਿੰਨੇ ਲਗੜੀਆਂ ਬਗੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਸ ਬਦ ਨਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਰੁਕ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿ। ਹੁਣ ਲਾ ਬਰੋਡ ਡੇਲੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਬਕਵਾਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਦਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਜੀ ਜਾ, ਭਾਂਡਿਆ ਤੇਰਾ ਖੜਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਸੀਕਰ ਆ ਜਾ, ਸੀਕਰ। ਤੂੰ ਐ ਕੌਣ ਆ? ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ? ਤੂੰ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਂਤੀਆ, बदकरदारा, बगैरता। यार जो है साहिल भाई, मुझे आज इल्म हुआ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जो है ना, वो वीडियो देख के क्यों हुआ था। बेहतरीन। मौसर भाई एक मिनट, ना 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 पहले भी कहा है मौसर भाई के नहीं। सिकर भाई प्लीज, सिकर भाई प्लीज। भाइयों मुझे मौका दे दे, मुझे मौका दे दे, मौका दे दे। और मेरा शेर भरा है अस्सलाम वालेकुम। जी ਅਸੀਂ ਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। नहीं भाइयों देखे, बात मुझे 2 मिनट मौका दे, 2 मिनट मौका दे सारे भाई मौका। अच्छा चुप कर जाओ सारे, अब चुप कर जाओ, चुप कर जाओ सारे। मौका दे, 2 मिनट मौका दे। देखिए पहली बात तो ये मेरे भाइयों, जरा दिल थाम के ये सुन लें कि एक चीज तो चले आप लोगों को कंफर्म है, बाकी क्या सच है क्या नहीं वो है बात की बात है। एक चीज तो कंफर्म है कि खुद मुंह से ये निकला कि ये मुसलमान है, और किसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये भी निकल गया जहां इसने की है वो भी मुसलमान है। तो एटलीस्ट इतना चलो क्लियर, मैं कहता हूं अल्लाह ताला मुंह से निकलवा देता है चीजें कि ये भी मुसलमान और अगला भी मुसलमान, ठीक है।
باقی بات کی بات ہے کہ کیا ہے اور کیا چل رہا ہے، وہ الگ سسٹم ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی کہ دوستو، ہم نے نادر اور سیفی نہیں بننا۔ ہمارا کاز ہے یہاں پر اقبال قادیانیت کروانا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ایک چیز میں ضرور کہہ دوں گا، اس بات کے کچھ گواہان ہیں۔ اسی چیز پہ جہاں یہ بات ہوئی، میں نے کہا تھا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں ایشو کی بات کر رہا تھا اور مرزے پہ جو پڑھا جاتا ہے میں اس کی بات کر رہا تھا، بس میرے منہ سے یہ سلپ ہوا اور دوسروں نے کنڈیم کیا کہ اس کو گستاخی کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے۔ لیکن سائیڈ ایشو ہو گیا، چھوڑ دیں اس چیز کو۔ اسپیکر بھائی پلیز اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ یہ چیز اکیلے میں نہیں تھی بھائی، یہ پرائیویٹ نہیں ہے، یہ گروپ تھا، سب بھائیوں کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، اور اس کے اندر یہ جو الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے، چونکہ اس کے اوپر مسلسل معاملہ چل رہا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ والا ایشو میرے منہ سے نہیں نکل پایا، اور یہ والی بات جو میں نے کی obviously غلط کی تھی۔ اسی ٹائم میں نے توبہ بھی کی تھی، معافی بھی مانگی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بس میں کیا کہوں۔ لیکن میں اتنا ہی کہوں گا دوستو، ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہاں پر کسی کی ذات نہیں ہے، یہاں پر کوئی ذاتی طور پر آپ کا بھائی نہیں ہے، ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا بھائیوں، آپ اگر سنتے تھے نا کبھی تاریخ میں، کتابوں میں، فلموں میں، تو آپ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ جی دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ یقین کریں آج منظر دیکھا لو، تو میں بس سگنل کٹ رہے۔ سکر بھائی شیکر بھائی ہاں جی، کوئی تو ایشو میں نہیں بس ہے اتنا کہہ رہا بھائی، ہوں، ہمارے لیے آج زاہد بھائی ایک موقع دیجیے، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، میں تمام بھائیوں کو، چودھری بھائی آپ کو، گجر بھائی آپ کو، کس کو میں نے، ساحل بھائی آپ کو، مرشد بھائی آپ کو، اور تو اور کس کو روکا، ڈنڈا پیر بھائی کو، آصف بھائی کو، سب کو، کون کو، مونسٹر بھائی کو، ایک عثمان کو، عبداللہ کو، ایک بندے کو میں نے اس لیے روکا تھا کہ میرے بھائیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ایٹی پہ اٹیک ہو رہا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، اور آپ کو میری ذات کے لیے نہیں لڑنا، کیونکہ مجھے پتا ہے میری ذات کا ایشو ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا آپ لوگ مت لڑے، آپ لوگ بالکل کوئی الفاظ نہ بولے۔ ہم نے ایک دفعہ بھی، میں آج بھی آپ کو بولوں گا، آپ سارے بھائیوں کو، کوئی بندہ، کوئی بھائی بابر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بھائی حسن کاظمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ بس جو میں نے بات کرنی تھی کہ جو تاریخوں کی کتابوں میں تھا، دنیا نے لائیو دیکھا ہے، اور میرے جتنے ہی مانی بھائی ہیں، میں ہم سب کو کہوں گا بھائی، اگر آپ لوگوں کو اس کے اوپر مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا، میں آپ کو بالکل پرائیویٹ میں کروں گا، کسی کو بتانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، یا میرے سے کوئی کہے کہ میں تجھے للکار رہا کہ معافی مانگ، میری جوتی کی نوک پہ، یہ میں پھر بولوں، یہ چیز جوتے کی نوک پہ ٹھیک ہے، کوئی معافی نہیں منگنی میں کسی جواب دے کوئی معافی کسی نہیں ہے، بھی سکر بھائی، کوئی ہم نے معافی صفائی نہیں ہے۔ دینے نہیں جانا، میں جواب دے ہوں جوتے اپنے کی نوک اللہ پہ۔ کو، سیدھی میں جواب دے ہوں اپنے اللہ کو۔ جب میرے منہ سے الفاظ نکلے تھے، میں حدیث بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں اللہ کبھی پیشی معاف کرے، مفہوماً بیان کر رہا ہوں کیونکہ جہنم سے ڈر ہے۔ جب میرے منہ سے الفاظ نکلے تھے تب بھی اللہ سے توبہ کی تھی، اور گواہان موجود ہے۔ لیکن ایک چیز میں زور کہوں گا، سلیوٹ ہے آپ کو حسن کاظمی صاحب، زندہ باد، ایک سیکنڈ زندہ باد۔ ڈنڈا پیر بھائی آخری بات کر لیں، موقع دیجیے گا، اب رہنے دیں، موقع دیجیے گا۔ صرف میں دوستوں کو اتنا کہوں گا بھائیوں، بھول جائیں ساری چیزیں، کوئی بندہ بابر کے بارے میں بات نہیں کرے گا، کاظمی کے بارے میں بات نہیں کرے گا، میرا اللہ انصاف کرے گا۔ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہمارے کاز کو نقصان دے، جس کا تماشا قادیانی بیٹھ کر منائیں، یہ مرتد، یہ بے غیرت، یہ بے شرم، یہ مشرک منائیں مسلمانوں کی لڑائی کا، کوئی بھی، ہو میں گیا اسی لیے سیکھا۔ سب بھائیوں کو روکتا تھا۔ اگر آپ لوگ میرے بھائی ہو، سمجھتے ہو میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، تو آپ کو اب چیز کلیئر ہوگی جو میں آپ کو پہلے دن کہتا تھا کہ یہاں پر مسئلہ صرف اور صرف میں ہوں، یہ میں ہوں۔
इसलिए मैं आपको कहता था भाइयों ना करो, रुक जाए, मत लगाए स्टेटस। गुज्जर के स्टेटस लगे हुए उतरवाए मैंने, मैं कहा गुज्जर ना कर, उतार दे स्टेटस, कादियानी रिकॉर्डिंग करेंगे, कादियानी इशू बनाएंगे। शेख आदि, डंडा पीर भाई म्यूट करेगा, आवाज आ रही, डंडा पीर भाई म्यूट करेगा। शेख आदि जैसा बेगैरत शेख गुद्दी मुल्हिदों की वीडियो पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां लाइव अपनी लाइव पर अपलोड करने वाला, उस बेगैरत के साथ बैठकर कई लोगों ने इसी अलैहिस्सलाम को सुना है। उस गुद्दी के साथ कादियानियों को साथ बिठाकर मुझे गालियां निकाली गई है, कादियानियों को साथ बिठाकर एक लफ्ज नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ बोला हमारा चंगेज को साथ बिठा के जो बकवास इसने की है, चंगेज को साथ बिठा के रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास। जाहिद भाई मैं कहता वो हूं, चंगड़ जिसको हम जूतों में नहीं बैठने देते, उसको इसने काल पे बिठा के जाहिद भाई, हमारे खिलाफ नहीं, बकवास छोड़ दे करी। छोड़ दे जाहिद भाई, किसी का नाम नहीं लेना। जाहिद भाई मैंने अपना मामला, देखे जात का मामला ना मेरी, मैंने अपना मामला किया है अल्लाह के सुपुर्द, और मैं कहता हूं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक लफ्ज मेरे मुंह से तरसती मर जाएगी दुनिया, आज सिर्फ समझाने के लिए भाइयों को एक नाम एक दफा लिया मैंने, उससे पहले मैं आपको एक दफा मैंने और नाम लिया था, एक नाम और लिया था। और मैं दुनिया को बताना चाहता हूं एक बात, यहां पे कुछ है कुत्ते बेगैरत मरजई, उन्होंने एक मुसलमान भाई की एक पोस्ट लगाई अपनी लाइफ पर, गालीबाज इन गुस्ताखों ने, जिसमें उन्होंने एक भाई का नाम लेके कहा कि इसकी बेगम ने कादियानियत कबूल कर ली। आप यकीन करें, खुदा की कसम अपनी लाइफ पे बैठ के कहा था, ओए वो चला गया तो क्या हुआ, हम बैठे यहां पे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बगैर तो झूठ बोलते हो। बिल्कुल कहा था, और हम सब ने कहा था कि हमसे बात करो, जिसको तकलीफ है हमसे हम बात तुम्हारा करो, इलाज करेंगे। हमसे बात करो, वो मेरा भाई है। आज जितने लोगों ने, जिस दिन मुझे मां बहन की गालियां पड़ी थी, मेरे भाइयों ने मुझसे कहा था कि यार वो बात सच है, मैं कहा खुदा का खौफ करे यार, मेरी फैमिली है, वो मेरी फैमिली है, वो मैं आपको कैसे इजाजत दूंगा कि आप इस तरह की बकवास करने की बात करो? भाई जात का मेरी मामला है, तो बस मैं इतना ओ कहूंगा। सोने बद नस्लिया, नहीं जाहिद भाई, नहीं जाहिद भाई छोड़ दे, जाहिद भाई छोड़ दे। मैं कहता हूं अल्लाह ताला देख रहा है, और मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया। अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है, और मैं यकीन करें बड़ी ट्राई की कादियानियों ने, एडी 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 हैं जी, और सीकर फलाना ते, जाहिद फलाना ते, साहिल फलाना ते, फलाना फलाना फलाना, एडी ने वो बड़ी ट्राई कादियानियों ने की है। कभी इनको गालीबाज साबित कर ले, कभी इनको कुछ कर ले, कभी इनको कुछ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात है, मेरे इंटरेस्ट अगर अलाइंड है, सलमान शाह ने मेरे इंटरेस्ट के सामने जाकर उसने कलमा पढ़ा अगले दिन, उसके बाप ने जो शिर्क का हवाला निकाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का और उसके पुत्र का, तो मैं दोस्तों को इसीलिए समझा रहा था, दोस्तों जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। मेरी वो जो ऑडियो है उसमें भी आप देख ले, मैं अपनी जात नहीं, मैं बाकियों के लिए गंदा हो रहा था, मैं बाकियों के लिए बात कर रहा था कि अल्लाह के बद्दो मुमताज कादरी नहीं पैदा होना चाहिए यहां पर किसी की अपनी जाती हरकत के पीछे। खुदा की कसम काजमी से इस डंडा पीर ने दलील मांगी थी, तेरी दलील क्या है इस बात की? जब ये इशू आज तक बना ही नहीं, क्या काजमी के मुंह पर पहले नहीं पढ़ा गया अलैहिस्सलाम? पढ़ा गया है। कौन सा ऐसा बंदा है, फैज 121 साहब, फैज 121 साहब, क्या आप है फैज 121 साहब, फैज 121 साहब, क्या आपके मुंह पर अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ा गया? पढ़ा गया है, सबके ऊपर पढ़ा गया है, सबके ऊपर पढ़ा गया है। सिर्फ बात यह हुई थी अपनी लाइव लगाओ, तुन के रख दो, तुन के रख दो, और किसी ने इजाजत नहीं दी। और मैं तमाम भाइयों को फिर कहता हूं, ना अपनी लाइव के ऊपर कादियानियों के ऊपर कोई अलैहिस्सलाम पढ़ने देगा, उसकी ऐसी की तैसी, ना कादियानियों के लाइव पर कोई मुसलमान अलैहिस्सलाम सुनेगा। जो अलैहिस्सलाम सुनेगा सलातो व सलाम कादियानियों के लाइव पर, उसका ताकुब करो, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में शामिल है, बिल्कुल उसका ताकुब करो। इनकी डिबेटें वाड़ के रख दो, ये डिबेटरों की डिबेटें, उनकी लाइफ पर हमारा इख्तियार नहीं है। वो उंगली नहीं है डिस्कनेक्ट वाली तेरे पास, उधर क्यों नहीं? और नबी की गैरत अपनी लाइफ पे है, दूसरों की लाइफ पर नहीं। बेशर्मो ट्विस्ट करते हो बातों को, घुमाते हो बातों को, है
अपने जाती मफाद के लिए लोगों को घुमाते हो, 15-15 साल से खत्म नबूवत का काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे मुफादात है, मैं पैसे लेकर मुसलमान कर रहा हूं, कलमे पढ़े माशाल्लाह लोगों ने, कोई शर्म तो बस यार, मैं कुछ नहीं कहता, यही बात मैं इतनी कहूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, आसिफ भाई है, डंडा पीर भाई है, और आप लोग गवाह हैं उस चीज के, गवाह हैं उस चीज के। लेकिन मैं आज अनाउंस कर रहा हूं जो हमने 5 दिन पहले अनाउंस किया था, ना मुसलमान की लाइव पर सलातो व सलाम की इजाजत, ना कादियानी की लाइव पर, दोनों जगह नबी हमारा एक ही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक सल्लल्लाहु ऐसी की तैसी सब जो पढ़ने थे। और खुदा की कसम मुझे आज गुस्सा इतना आया हुआ है सीकर भाई, अल्लाह दी कसम है, कुछ भी नहीं इमरान भाई, एक इमरान सेकंड, भाई, एक सेकंड, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਮੇਰਾ पूरे 5 मिनट बाद भाइयों, पूरे 5 मिनट बाद, पूरे एक 5 सेकंड। मिनट बाद, 1 मिनट डंडा पीर भाई ठहर जाए, पूरे 5 बड़ा मिनट बाद तप्पे बैठे हैं सीकर तेरे, मैं आपको नहीं, डंडा पीर भाई नहीं करना, डंडा पीर भाई नहीं करना, आप तो सबसे पहले से मेरे साथ है ना टिकटॉक पे, मनु तू नहीं क्यों करना, नहीं जान देता ओदी बराड़ ते? नहीं करना। नहीं ना झूठ मार रहे यार, हैं, डंडा पीर भाई झूठ मार बिल्कुल रहे भी हैं, नहीं। हाले भी झूठ मार रहे हैं, देखे हाले भी नहीं। अपने कोलू गला पिक एंड चेरी करके सुने, जेड़ा है ना, डंडा पीर दसन भाई लगे अल्लाह यार के फुदू सुपुर्द ला किया, रहे। अल्लाह डंडा के पीर सुपुर्द भाई, डंडा पीर भाई देखे बात मेरी ये गल है, सुन ला, एक सेकंड, नो वे, एक सेकंड, जिन्नू इतना है ना, मैं उस वेले दा नचारा नाल है जदू ये वखरे सन, ठीक है, जिन्हें गल करनी है, जिन्हें करना है, मेरे को आके एक बारी मनु बुलाइए, मेरे को आके गल करे, मैं करना है सीधा सारा हिसाब। झूठ मारना है, बगैरती करना है, लानती शख्स, मैं आज तक ये जेड़ा रख थल्ले नहीं गया। नहीं 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 डंडा पीर भाई ना ना बकवास करी जा रहे हो, देखें, मनु नहीं पता, रोटियां चोचो डंडा आख पीर रहे हो। भाई, डंडा पीर को म्यूट करे भाई, डंडा पीर भाई प्लीज नहीं, कंटेन इतना बड़ा योरसेल्फ, झूठ मारे है उन्हें, कोई बात पीर नहीं, भाई, कोई बात नहीं, प्लीज कंटेन योरसेल्फ। देखें बात ये है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अव्वल तो हमें इस चीज की सफाई देनी चाहिए नहीं, ठीक है, डंडा पीर भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये सारी रिकॉर्डिंग बनाई गई है। एक सेकंड आसिफ भाई, जदू 3 बंदे तू आपू प्यो मन्ना पे है भी 4 महीने पहले वोटिंग हुई है, कीता है, समझाया है, उदी गल फड़ के लेके आ रहे हैं, उड़ के आखदा पे आओ, वो नजर नहीं आ रहा तक। डंडा पीर भाई देखें और ये बात, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, नो जे तेरा मैं कर लेना पुत्र, नहीं 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 डंडा पीर भाई नहीं, डंडा पीर भाई डंडा पीर भाई, डंडा यार म्यूट लगाए शायद भाई, डंडा पीर भाई को म्यूट छोड़ दे। नहीं सरे आप देखें, जेड़ा है बात भी सुने। तुम बगैरती करन लगे हो, मेरे राइट नहीं कर रहे, डंडा पीर भाई को म्यूट करे, मन थले ला दियो मेरा वीर, मन थले ला बस दियो, डंडा मैं पीर जेड़ा भाई, मैं बस बस अच्छा सुने, बस डंडा करके पीर भाई, बहुत अच्छा, हो एक गए मिनट रुक जाओ, नहीं इन्हां ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा किहनू पता है? सुन ले, इन्हां ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਮਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, जदू मनु अच्छा को आकर चले के आखना ठीक पिया है, से मुझे पता है अच्छा, आप- डंडा ये पीर हो रहा है, वो हो रहा है, भाई, भाई कुछ करो, कुछ नहीं पता भाई डंडा पीर भाई, हमने ओ बस यार, थले ला पानी दीजिए, पियो यार, ठंडा पानी थले पियो, ला ठंडा दो, पानी, मनु थले ला ठंडा दो, पानी, थले ठंडा मनु पानी, थले ला, नहीं, आसिफ भाई का ला, नहीं, डंडा पीर भाई, नहीं वो मैंने मजाक में उतारा था यार, क्या डंडा पीर भाई को नहीं, नीचे वो उतार उतार नहीं रहे हैं, देना उतार रहे हैं, डंडा बिल्कुल पीर मुझे भाई को उतार रहे उतार हैं, वरना यकीन माने कितनी नीचे कर बकवास दे, नीचे होती है करा आउट ऑफ चेरी उतार करके दे, मेरे उतार ਨਾਲ दे, ਗੱਲ ਕਰ ਮਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ उतार दे डंडा पीर भाई अच्छा, नहीं अच्छा। नहीं ਝੂਠਾ उतार दे अच्छा देखे ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡਬੋਇਆ नहीं ਓਏ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡਬੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਨਾ छोड़ दे यार जाहिद भाई मौजूद हैं, किसी भाई को ना ऊपर ना ले, कोई भाई भी कोई भाई भी ना बोले ओ इस बात एक मिनट को- यार, ओ मॉडरेटर भाई, मॉडरेटर कोई किसी को ना उठाए, कोई किसी मैंने तो जरा सोचने गल करने से मेहरबानी करो। बट ठीक हो गया, बट ठीक हो कोई गया, बंदा एक ऊपर मिनट ना मुझे दे दे मुझे, बट ठीक हो गया, बट ठीक हो कोई गया, बंदा एक ऊपर मिनट ना मुझे दे दे मुझे माइक, सारे भाई गुजर साहब हुण जरा चुप कर जाओ, ते उबैद भाई जरा आप भी चुप करिएगा जरा, देखे सिंपल नहीं सी मैं बात सबको है नीचे भाइयों। उतार रहा हूं, मैं तो सीकर ने गल करनी है, मैं एक सीकर को बिल्कुल जी, मुझे मौका दे दे, करानी है ना जेड़ा लफ्ज इतने दिनों से मैं चुप था, इतने दिनों से मैं चुप था,
اور میں آپ کو یہ بتا دوں جس بات پر ڈنڈا پیر اوپر چڑھنا چاہ رہا تھا نا، یقین کریں مجھے بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ یار اتنا جھوٹ، لیکن یہ بولنا اس لیے زائد بھی میوٹ لگے گا آپ کو شور آ رہا ہے۔ دیکھیں دوستو، جھوٹ بولا اس لیے جاتا ہے کہ ایک بندہ کہ اوے اللہ دیا بندیا ہے کی کہہ رہے ہیں، میں تیرے سامنے آنا، میں آپ کے سامنے آتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں اتنی سی بات کہوں گا آپ سب بھائیوں کو، دوستو ہو گیا جو ہونا تھا، ٹھیک ہو گیا جی، اور میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اللہ کو جواب دہ ہے، کسی انسان کو نہیں، اللہ کو جواب دہ ہے، کسی انسان کو نہیں، توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے، شاہد نہیں، ٹھیک ہے جی، شاہد نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے توبہ، سعدیہ رانی نہیں۔ خدا کی قسم اگر میں بد نسلہ نہ ہوتا تو میرے دل میں، میرے سینے میں، میرے پاس ایویڈنس کے طور پر ایسی چیزیں کہ دنیا ادھر منہ نہ دکھا سکے، منہ نہ دکھا سکے، میرے پہ نکلا ہے تو کیا؟ ایک دوست کی غداری، میرے پہ نکلا ہے تو کیا؟ کاظمی کی زیادتی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ زیادتی، مدھوری زیادتی، یہی نکلا ہے میرے پہ۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا میرے بھائیوں، ہم نے آج کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ کیا، میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، پھر یہاں پر میرا پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ جب بھی ڈسکس کریں گے، یہ والے بھائی اس لیے ختم کر رہا ہوں اس کو میں، جب بھی آپ ڈسکس کریں گے آپ اپنے کاز کو نقصان دیں گے، کاز کو نقصان دیں گے، کاز کو نقصان دیں گے۔ یہ معاملہ میں نے کیا ہے اللہ کے سپرد، اللہ جانے اور باقی سب جانے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، میں کچھ بھی میرے منہ سے اس الفاظ نہیں نکلیں گے، اور میں اگر بول بھی رہا ہوں تو صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کو میں کہوں ختم کریں اس بات کو۔ زائد بھائی شرک چھوڑ دو کانفرنس کل آ رہی ہے، پوسٹر لگائیں یار، پوسٹر لگائیں یار۔ وہ میں لگا دیتا ہوں۔ میں نے آصف ندیم بھائی سے صرف ایک بات کرنی ہے۔ آصف ندیم بھائی جتنے لوگ نیچے سن رہے ہیں صرف ایک بات کلیئر کر دیں، جب بابر کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، حسن کاظمی کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، کیا ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی حیات کے قائل نہیں ہیں؟ بالکل ان کے علم میں تھا، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اور بابر کے ساتھ تو میری پرائیویٹ کنورسیشن ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، فون پہ واٹس ایپ پہ میری کنورسیشن ہوتی رہی ہے بابر کے ساتھ، اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، میں ظاہر بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، سیکر بھائی آپ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی یہ لائیو پہ بات کرنی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ ہم اپنا شرک چھوڑ دو کانفرنس کریں گے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھیں ہم نادر اور سیفی اعظم تو نہیں ہے نا جی، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اتنا ہی کہوں گا، نہیں کرنا اتنا ہی کہوں گا زاہد بھائی، قادیانیوں کر لی ریکارڈنگ، ہو گئے خوش، ادھر آئے تھے تماشا دیکھنے، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، بس مسلمان اچھا مدنیوں کے لیے آصف بھائی موقع دیجیے گا، زاہد بھائی ایک سیکنڈ، زاہد یار بھائی سیکر بھائی میں ایک پیغام دے لوں، میں بڑا خوبصورت پیغام ہے، خوبصورت، نیچے نا کائنڈ ہارٹڈ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک لکھا تھا کہ سیکر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے کیا ہیں آج کے بعد کیا ہے جی، بردر ان لا، تو یہ ہمیں آج کہتا بردر ان لا، سانو پتہ لگ گیا آج، کائنڈ ہارٹڈ صاحب نے عزت کریا کرو یہ بغیر تو عزت کریا کرو۔ اچھا دوسری بات ہے زاہد بھائی، میں نے وہی دوستوں کو بات کی، شکر ہے متکلم کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اسلام کیتا ہے، شکر ہے اے نہیں متکلم نے کہتا کہ قادیانی، کیونکہ میں تے اے بھی نہیں سی روک سکتا جا کے، میں تے ایدا کتنے جواب دینا، میں کوئی کی دکھاندا، میں کی جواب دینا، لیکن بات ہو گئی ختم۔ دوسری بات یہ بھائیو، اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ، قادیانیوں کو 1% بھی خوشی اے ڈی سے نہیں ملے گی، اے ڈی تمہارے سینے پر بیٹھ کر تمہاری چپیڑے تمہارے منہ پہ مارے گی، تم جب تک کفر کرو گے، تم جب تک لعنت بھیج کر اس گندے نظام پر، اس شرکیہ نظام پر، اس کفر کے نظام پر جب تک تم بیٹھو گے تب تک اے ڈی تمہارے چھتر مارے گی،
مرزا بشیرالدین محمود نے جو خدا تعالیٰ کی معاذ اللہ ٹھوڑی پکڑی اور بیوی کے طور پر دیکھا، یہ کفر تمہاری آنکھوں میں آئے گا، یہ کفر تمہاری آنکھوں میں آئے گا، تم دیکھو گے، تم بالکل دیکھو گے ایسی کی تیسی ہر اس مشرک کی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کفر، اس کو مانتے ہوئے کفر کرتا ہو اور دعویٰ کرے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ایسی کی تیسی تمہاری۔ دیکھو نیچے قادیانیوں کے میسج، قادیانی لکھ رہا ہے AD فنشڈ، پتر کل کی لائیو دیکھ، تو دیکھ تیرے خلیفہ کا شرک کیسے نکلتا ہے، تو دیکھ تیرے خلیفہ کا شرک کیسے نکلتا ہے۔ ایسی کی تیسی قادیانیوں کی 20 ستمبر بروز ہفتہ، کل UK ٹائم 3 بجے، دوستو سیکر کی ID پر، یہی ID جس سے میں بات کر رہا ہوں، شرک چھوڑ دو کانفرنس 3 پورے کہتے ہیں گج وج کے ہوگی، اور میں کہتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جماعت احمدیہ کا کفر، جماعت احمدیہ کا شرک HD ورژن میں آپ کی آنکھوں میں آئے گا۔ اور میں جاتے جاتے صرف ایک بات کروں گا زاہد بھائی، اس کے بعد یہ بات آگے نہیں ہوگی، یہ آپ کی گارنٹی مجھے چاہیے۔ آپ سب سے سیانے ہیں ہمارے پاس، آپ سب سے تجربہ کار ہیں، اور اب اس کے اوپر آگے کوئی بات ہوگی تو براڈ ہی ہم نے بند کر دینی ہے۔ براڈ کرا آپ کو دیں، بات ہوگی یہ کل کی کانفرنس، کل کی کانفرنس کے بارے میں بات ہوگی۔ جاتے جاتے صرف آپ کی کمر توڑتے نہیں تھپیڑے، جو آپ کی کمر توڑتے نہیں وہ اسے مضبوط کرتے ہیں، اور انگریزی میں کہتے ہیں what doesn't break you makes you stronger۔ تو AD انشاءاللہ یہ آج سٹرونگ ہوئی ہے، آج سٹرونگ ہوگی۔ السلام علیکم سیکرٹری صاحب، چھوٹی سی بات کروں گا۔ اصل میں دکھ جو تھا نا وہ پڑا اپنے ایک بھائی سے وجہ سے، اس وجہ سے زیادہ جذباتی ہو گئے، تو انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ ساحل بھائی میں کوئی زرداری والا دل لگایا ہوا ہے؟ نہ کسی کو کرنے دیں گے اور نہ کریں گے۔ دیکھ مرشد بھائی مجھے ایک بات بتائے، کیا میں نے آصف زرداری والا دل لگایا جو کہتا ہے ایسا دل رکھتے ہی نہیں جو کوئی توڑ سکے؟ میرا بھی تو یہی دل ہے۔ نہیں، آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، لیکن ہم تھوڑے سے ہو گئے تھے جذبات میں، لیکن بے فکر نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ بس اتنا ہی کہوں گا، کل بھی جب لاوارث کیا گیا تھا AD کو اور DPA اتروا دی گئی تھی، انشاءاللہ کل بھی چکا تھا، اور انشاءاللہ اب تو اور اوپر جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ آج اور تگڑی ہوگی AD ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اب کریں جی شرک پہ بات کریں اور کانفرنس کا۔ سب بھائی جتنے مسلمان بھائی ہیں اسکرین شاٹ لیں اس پوسٹ کا، یہ جو زاہد بھائی نے سامنے لگائی ہوئی ہے، اسکرین شاٹ لیں، اپنی IDs پہ لگائیں، کل یہ شرک چھوڑ دو کانفرنس ہوگی اور آپ لوگ انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام عبداللہ بھائی۔ وعلیکم ایک سیکنڈ عبداللہ بھائی، صرف ایک سیکنڈ عبداللہ بھائی۔ احمدیت ڈیکوڈڈ نام ہے، احمدیت کو ڈیکوڈ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نظام کو بھی ڈسکس کریں گے، ہم ان کا شرک بھی ڈسکس کریں گے۔ آصف بھائی ایک منٹ، ہماری کچھ بہنیں ہیں، ہماری ایک بہن ہے جو نیچے میں وہ کال پہ نہیں آتی، تو میرا خیال ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ جی پریزاد سسٹر کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ بتائیں، لکھیں ذرا نیچے، کیونکہ آپ سیکر بھائی نال گل کر لین دیو، بہنوں کی رائے تو ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی ہے۔ بات کرنے کے لیے آ جاتی ہیں کوئی نہیں۔ جی عبداللہ بھائی، سلام لیا تھا، جواب ان کو نہ عبداللہ بھائی کرو تو کھول دیں، عبداللہ بھائی کرنے دو عبداللہ نواں کھوتا زاہد بھائی کرنے دو یار، ان کو سیکر بھائی سے عبداللہ بھائی او گل کوئی نہیں کرنی کسی قسم کی۔ نہیں سیکر بھائی ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ عبداللہ بھائی ਕਿਸੇ ਨੂੰ میری گل بلیک میل سنو، نہیں عبداللہ بھائی میری گل سنو، عبداللہ بھائی میری گل سنو، عبداللہ بھائی میری نکل آئی کی ہو گیا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بھائی، اللہ دیکھو اسی بیٹھے کیوں ہیں ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ عبداللہ بھائی قسم ਚੁੱਕੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ دین ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਪਾਇਆ عبداللہ بھائی? ਜੀ نہیں ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ دین ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੱਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ دین ਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ عبداللہ بھائی ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। الحمدللہ
ਨਹੀਂ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਰਨ ਛੱਡੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਲਓ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਨੇ ਦਿਓ, ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ ਛੱਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਜ਼ਾਤ ਮੈਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ भाई गवाह ने। उन्होंने कहा भाई आप हमारी स्ट्रेंथ है, अगर कुछ मेरे साथ होता है आपने जवाब नहीं देना, अल्लाह के हवाले मामला है। तो उन्होंने क्या बिल्कुल ये, अगर आप मुझे समझते हैं बहन, और आपको मैं ये बता रही हूं कि अल्लाह के हाँ मामला क्या, ठीक है जी, और अल्लाह के हाँ ही मामला है। जिसके साथ करेंगे अब्दुल्ला भाई अल्लाह देख रहा है। हमने कादियानी नहीं बनना, हमने नहीं करना फोन ते गिटमिट 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 गिटमिट, हमने नहीं करना कि फलाने 5-5 फूलों पे लड़ पड़े आपस में नादर और सैफी की तरह। हम कादियानियों की तरह बेशरम नहीं है, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह, हमने नहीं करना ये काम। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ लेकिन मेरा तो और ही प्रोग्राम सी मैं तो नहीं 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितने मेरे भाई है, जितने मेरे भाई है, मेरा उनको पैगाम है, कुछ ना करे मेरे भाई। देखे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया मामला, शिरक छोड़ दो, कॉन्फ्रेंस आ गई है, और अपना काम चुक के रखे। 1947 आ रहा है, उसके बाद अफजलियत का टॉपिक आ रहा है कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी पाक से माज़अल्लाह अफजल मानते हैं। ये माज़अल्लाह मैं कह रहा हूं, वो बेशरम मानते हैं, वो बेगैरत मानते हैं। ये चलेंगे जी, अगर कोई भाई बात करे। बिलाल भाई आप करें, बिलाल भाई। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਛੋੜ ਦੋ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਸਰੀ ਆ ਗਈ है ना, तो मैं आज ਇਹ ਰੌਲਾ भी मुकाना, ठीक है। नईम भाई काल पे आओ ज़रा, नईम मेवान काल पे आओ। ये बंदा जो है ना, इसको एक बार आप लोगों ने मुशरिक कहा था और मैंने इसको कंडेम किया था कि बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इस बंदे को क्या सी मुशरिक याद है ਤੁਹਾਨੂੰ सीकर भाई? जी जी मैंने बिल्कुल याद है, मैंने क्या सी पहले पर्सन से गल भी हुई नहीं मायना। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੀਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਈਮ ਮੇਵਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਔਰ मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के उत्ते सबसे ज़्यादा अगर मेरा किसी बंदे के साथ ताल्लुक़ है ना, एक आमिर नज़ीर के साथ था, आज भी बड़ा भाई आमिर नज़ीर, ज़ाती इख्तलाफात अलग थे उसके साथ जो भी है आज भी हैं, लेकिन आमिर नज़ीर भाई भी है, बड़ा भाई भी है, उस्ताद भी है। साहिल कालू, ज़िया रसूल अमीनी और ये बंदा नईम मेवान मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। बड़ा कुछ सीखा है इन लोगों, इन भाइयों से बड़ा कुछ सीखा है और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। इस बंदे को कहा गया था मुशरिक, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि यार और मैंने यहाँ पे आके आप लोगों को कहा था कि बाकी सारा कुछ ठीक है। अब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਈਮ मेवान ने आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ना कि मेरा भाई सिर्फ आमिर नज़ीर है, तुसी नहीं, ए लफ्ज़ नईम मेवान का भी गलत थी, लेकिन नईम मेवान को जो बाद में जवाब में मुशरिक कहा गया ना, बहुत गलत कहा गया था। तो ये भी रौला आज मुका देते हैं। नईम भाई साਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैं माजरत कर रहा, सीकर की तरफों भी तो बाकी सारिਆਂ की तरफों भी। बल्कि मैं 2 दिन पहले कोशिश की थी नईम भाई ਨੂੰ, लेकिन नईम भाई ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੈੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਈਮ ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬੋਲੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। चले भाई लोगों, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि हम चूंकि टॉपिक को क्लोज कर चुके हैं तो कोई आसिफ भाई 1 मिनट दीगा, कोई भाई यार इसका अच्छा सा पोस्टर एक बना के दे दे। दोस्तों देखो, मुझे पोस्टर बनाना नहीं आता, मुझे एडिटिंग इस तरह की नहीं आती। जजाकल्ला उमर भाई, जजाकल्ला फॉर द सपोर्ट। शहजादे भाई है आप, जजाकल्ला फॉर द सपोर्ट। कोई अच्छा सा पोस्टर बना के ये सीधा भाई आपकी बात मैंने सुन ली है, बात अब मेरी सुनने का गौर। जी नहीं भाई, अच्छा देखें, बात ये सुना दे। मुझे मुशरक आ गया, मुझ पर इल्जाम ये लगाया गया कि तुमने शिरक किया है। क्या शिरक किया है? आमर नजीर की हमायत की है। इन लोगों ने बराड़ लगाई है उस पर। मैंने इस बात से इनको रोका है कि ये काम ना करो, ये काम ना करो। अब इन्होंने बराड़ किस बात पर लगाई है? मेरे पास सीकर साहब के अल्फाज मौजूद हैं। आमर भाई ने बाबर को कहा था कि इसने गाली भी दिया तो आवाज इसकी औरतों वाली है, इस पर बराड़ लगा ली है। ठीक है, मैंने जब हमायत की है आमर नजीर की कि इसको छोड़ो, बराड़ इस पर ना लगाओ, इन्होंने कहा है कि तुमने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर कहा है कि ये शिरक किया है। भाई तुमने अल्लाह रसूल के नाम की बराड़ लगाई थी कि आमर नजीर के नाम पर बराड़ लगाई थी? मुझे जब ये दलील दोगे तो ये बात तुम्हारे घर भी जाएगी। या तो ये दावा करो कि हमारी बात अल्लाह और रसूल के नाम पर थी, वो बात हो गई है। बात आपने बराड़ लगाई थी आमर नजीर के नाम पर, मैंने उसके हमायत किया, मेरा भाई है, मेरा रजायत भाई से 15 बराड़ लगाई थी आमर नजीर के नाम पर, मैंने उसके हमायत किया, मेरा भाई है, मेरा रजायत भाई से 15 साल का ताल्लुक है, इसी वैसे ही उसके साथ भी ताल्लुक है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सका मुझे मेरे भाई को उस तरह गालियां दे। ये आपके सामने, आपके भाइयों के सामने लोगों ने बाबर को बुरा भला कहा है ना, यही बात जज्बात मेरे भी थे या नहीं थे? अब मैं स्पीकर साहब से ये पूछता हूं कि यही बातें मैंने की थी तो इन्होंने इन पर मुशरक का फतवा क्यों नहीं लगाया? मुझ पर तो फौरन लगा कर मुझे बराड़ से नीचे फेंका था कि ये शख्सियत परस्ती है। इनके मुताबिक तो ये शख्सियत परस्ती थी। अभी थोड़ी देर पहले इस बराड़ पर एक भाई बाबर को बड़ा बुला कह रहा था उस पर, और ये भी कह रहा था कि शख्सियत सीकर की तुम जूतियों के बराबर भी नहीं हो। ये शख्सियत परस्ती नहीं है तो और क्या है? सीकर साहब क्यों नहीं बताते ये बात गलत है? ये मुश्किल सुने अभी बात बड़ी लंबी बात है, मौका देंगे ना तो होल्ड रखे ना, होल्ड रखे। मैंने शिखर भाई बात सुने, इनको ना नईम भाई को पता है मैंने क्यों कॉल पे उठाया? इस चीज़ की मुझे भी तकलीफ है कि ये जो मेरा भाई है ना, इसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए तो बड़े दुखे ने मैंने। तो आज इसको दिल की बात क्या तो मैंने भी कह दे जो मैंने भी क्या आज जो कहना खोल के क्या। मैंने आपको कुछ नहीं कहना, देखें मैंने कुछ कहना होता तो आप इनके साथ बैठे, मैं आपको रोक के नहीं कहता, कभी मेरे मुंह से सुना है नहीं? ये बैठे ना, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इस बात का कायल ही नहीं हूँ कि अपने लिए किसी को पाबंद करूँ और खुद को किसी के लिए खुद को पाबंद करूँ। मैं दोनों चीज़ों का कायल नहीं हूँ। ना मैं किसी को कहता हूँ कि मेरे लिए किसी का पाबंद हो, और ना मैं ये समझता हूँ मैं किसी का पाबंद होकर रह सकता हूँ। इसलिए मैं किसी को कभी अपने पाबंद होने का नहीं कहता कि मेरे लिए ये काम करो। नहीं, मेरा दिल करेगा बात करूंगा, नहीं दिल करेगा साइड पे हो जाऊंगा। गिला नहीं दूंगा उसको उस बात का कि तुमने ये किया है मेरे साथ, मेरी साइड नहीं ली या फलाने की साइड ली है, मुझे से कोई लेना देना नहीं है। रही बात, अब मैंने एक सवाल उठाया, अब कहते हैं कि ये बात गलत है। भाई अब क्या कहना है, अब तो बात घर आ गई है ना। मैंने सीकर को कहा था कि उसके बारे में एक लफ्ज भी जुबान से ना निकालना, बाबर के बारे में जुबानों को ताले लगा लो, उसके बारे में निकालोगे तो कल जो कुछ हमें कहा गया वो मौका दे दियो रिपीट हो रही। मैं कर दूं नहीं भाई, गल सुन लो। चलो नहीं भाई नहीं बैठे होया, हाँ मैं मनाजरा करन नहीं बैठा होया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਦਈਮ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਣ ਛੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? 25 ਸਾਲ मुसलमानों ने रोलिया पैरा थले। जाहिद भाई ये इसको ना इशू को ये मैं पर्सनल में कर चुका हूं, लेकिन उधर है मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह माफ करे कि अभी फिर मैं कोई अल्फाज बोलूं तो कहेंगे बड़े गलत बोले ने, लेकिन थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना अकड़, उन भाई को लगा था शायद मैं कोई अमेंड करना चाह रहा हूं। नहीं, मेरा एक ताल्लुक रहा है, मैंने बड़ा भाई का है, इसलिए मैंने प्यार से पर्सनल में बात की है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे मुनाजरा मैं नहीं कर रहा। हाँ, जो अल्फाज बोले वो मैंने गलत बोले, जो आपने बोले वो भी गलत बोले। पहल आपने की, हम आपके खिलाफ नहीं बोले थे, पहल आपने की, बिल्कुल की, आपको भाई ही बोल रहे थे। इतनी सी बात है, जज़ाकल्लाह। बाकी जो बात है मैंने आपको 10-10 मिनट के अच्छा जी चले भेज दी हुई है। जज़ाकल्लाह।
ओके 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 ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात ये है कि किसी ने उतारा है, क्या हुआ क्या? अच्छा चलो 12। अच्छा जी भट्ट साहब तुसी कोई गल करनी है? भाई मैंने नहीं उतारा, वल्ला मैंने नहीं उतारा। नहीं खुद ही गए किसी ने नहीं उतारा। भट्ट साहब तुसी कोई गल करनी? ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਟ ਉਹ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਡਏ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦੇਈ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੀਤੇ? ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ। भट्ट साहब वो हदीस ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ कॉल है मौला अली दा, ये हदीस है, माजरत है मैं कोई अगे पीछे करा ते कमी पेशी माफ करियो, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਛੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ ਕੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਰਕ। हेलो ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਲ एक मिनट, ਸਾਹਿਲ मैं बंद करनी ब्रॉड, बाकी 5 मिनट देंगे। हाँ जी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात होनी थी, हमें जिस बात में आके हमने गुस्सा निकाला वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई है हमारी तरफ से। भट्ट साहब और बाकी भाई जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी तरफ से आप कोई रिएक्शन ना कीजिएगा, ना कोई करिएगा और ना हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगली बात जो शिरक कॉन्फ्रेंस है वो करें, इसके अलावा कोई इश्यू ना करें। उबैद भाई, अस्सलाम ज़ाते भाई जरा, उबैद भाई पोस्टर मैं स्टिकर भाई आप अच्छा एक मिनट रुक जाओ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡੰਡਾ ਪੀਰ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। चेयरमैन नाराज नहीं करना सी मैं। वालेकुम सलाम मुजफ्फर भाई। अच्छा अभी बात ये है, मामला जहाँ तक बात पहुँची है ना, सारा कुछ सब ने सुन लिया, जो जिते जो कुछ होया सारा कुछ हो गया ख़त्म। मुकदी गल ये है कि हुण शिरक छोड़ दो कॉन्फ्रेंस है कल जी, वो हमने सब ने बैठ के वहाँ पे शिरक छोड़ दो कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे एंजॉय करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो है वो मैंने ज़रूर करनी है, और वो सब सुन लें कान खोल के। मोहब्बत और नफ़रत अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के लिए।
अगर हमें किसी से मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के लिए, किसी से नफ़रत करेंगे अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के लिए। लेकिन ये बात भी सब अपने ज़हन में बिठा लें कि कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, डिक्टेशन जूते की नोक पे। किसी को अपने ईमान की सफाई देने के लिए नहीं आएंगे। हमारा ईमान हमारे अल्लाह के ताला की ज़ात तक है। हम अपने ईमान के जवाबदेह सिर्फ खुदा की ज़ात को हैं। किसी लौंडे लपाड़े को, किसी गालीबाज को, किसी यहाँ पे जो ये हमारा घूम रहे हैं, मैं अब सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, छोटो किसी को भी अपने ईमान की सफाई देने का मैं एक टके का भी जो है वो पाबंद नहीं हूँ। जूते की नोक पे सबकी डिक्टेशन, जो सफाई मांगेगा उसको जूते की नोक पे रखूँगा और टिका के रखूँगा। जिसने जो करना है कर ले, सिर्फ अल्लाह और उसके ज़ात, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के लिए बस। उसके अलावा ना किसी की डिक्टेशन चाहिए, ना किसी ने सफाई देनी है। सीधी बात है। ये कान खोल के सुन लें सारे। आज के बाद कोई बंदा हमसे सफाई लेने ना आए, साढ़े ईमान की सफाई लैन ना आवे साढ़े को कोई भी। किसी को ईमान की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो समझना है सानू समझी जाओ, तो खुली इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़ सबको। अनाउंस कर दे टाइम करके ब्रॉड फेंक दे। टाइम अनाउंस करे और ब्रॉड फेंके। टाइम जी कल यूके टाइम 3 बजे, 20 सितंबर 2025 बरोज़ हफ्ता यूके टाइम 3 बजे। शिरक छोड़ दो कॉन्फ्रेंस है, सारे भाई जो हैं वो शिरकत करें। इंशाल्लाह जमात अहमदिया के आपको ऐसे ऐसे कायदो नज़रियात आपके सामने पेश किए जाएंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो आज और जितने भाई नीचे पूछ रहे हैं इस आईडी पे होगा, यही जिस आईडी से मैं बात कर रहा हूँ इसी आईडी को फॉलो कर लें। इसी आईडी के ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी यूके टाइम 3 बजे और पाकिस्तान टाइम 7 बजे, पाकिस्तान टाइम शाम 7 बजे, पाकिस्तान टाइम 7 बजे शाम। ठीक हो गया जाहिद भाई, ले जा। हाँ मैं कासिम मेरी आईडी पे लगा हुआ है, मेरी आईडी पे लगा हुआ है कासिम। अल्लाह हाफिज़।